मोहन माझी क्षमा प्रार्थना আমার তবে ক্ষমা প্রার্থনা আমার তবে জগন্নাথকে নেই রাজনীতি চলবে না মোহন माझी ক্ষমা প্রার্থনা আমার তবে বিজেপি হায় 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 জগন্নাথকে নেই রাজনীতি চলবে না ওড়িয়াকে ভালোবাসা সেইটা খেলা চলবে না মোহন माझी তুরন্ত ক্ষমা প্রার্থনা আমার তবে যুবক কংগ্রেস জিন্দাবাদ মোহন माझी ক্ষমা প্রার্থনা মাগিবা আমার দাবি মোহন माझी তুরন্ত ক্ষমা প্রার্থনা আমার দাবি বিজেপি হায় 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 ইউথ কংগ্রেস জিন্দাবাদ বিজেপি ডাউন 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 মোহন माझी জগন্নাথকে নেই তোমাহীন রাজনীতি চলবে না মোহন माझी ক্ষমা মাগিবা আমার দাবি মোহন माझी জগন্নাথকে নেই রাজনীতি চলবে না মোহন माझी জগন্নাথকে নেই তোমার রাজনীতি চলবে না হায় 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 বিজেপি রাজনীতি তোমার বন্ধ করো মোহন माझी তোমার ক্ষমা প্রার্থনা আমার দাবি মোহন माझी হায় 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 आज युव कांग्रेस पक्षर आज जो बीजेपी ओडिया अस्मिता कथा कही आज सरकार को आसीथिला आपण माने निजे देखिथिबे दुई थर कहले जगन्नाथ मुख्यमंत्री निजे कहले जगन्नाथ बोली से पाचाली बुद्धि हो गलानी से आमर ओडियार देवता एवं विश्वर देवता जी जगन्नाथ को कही सारे जे मु जगन्नाथ बोली एवं उप मुख्यमंत्री कही सारे सी बलभद्र बोली आम जवाब मांगे युव कांग्रेस पक्षर जाऊँ जे कौन तमें यहाँ कहल एवं क्षमा प्रार्थना यदि न करती आगामी दिन में युव कांग्रेस ताकू रोड रे चलई दिया जीव नहीं यदि क्षमा प्रार्थना न करती रोड रे चलई दिया जीव नहीं सारा ओडिशा रे तीव्र विरोध करा जीवो प्रति जिला एवं प्रति आसाम रे विरोध करा जीवो जोठिक जीवे मुख्यमंत्री मोहन माझी क्षमा प्रार्थना আমার দাবি ক্ষমা প্রার্থনা আমার দাবি यासे तो चढ़ो ना